Okay. Hari ini kita nak belajar yang light-light saja. Okay, sebab hari Sabtu kan. Okay, hari Sabtu sepatutnya kita berehat. Tapi yalah, bukan madam yang buat keputusan. If it was me, madam tak kerja lah kan hari Sabtu. Kena rehat. Macam mana kan? Okay, tak apa. Okay, so kita akan masuk topik baru hari ini iaitu chapter 5, hydrocarbon. So untuk chapter 5 ni kita akan tengok dua compound, compound alkane, satu lagi compound alkene. So sedikit introduction dulu dekat sini. Hydrocarbon. So what is hydrocarbon? So hydrocarbon is a compound that contain carbon and H only. So that's why kita panggil dia hydrocarbon. Okay. Hydrokarbon ni boleh jadi dua, dia boleh jadi ali, dia boleh jadi aromatik. So apa beza alifatik dengan aromatik? Alifatik tidak ada aromatic ring. Okay. So kalau aromatik dia ada aromatic ring at least satu. Aromatik ni also called a ring. Okay, contoh madam ada butane. Butane, compound A madam ada butane, compound B madam ada metal butane. Okay. So this one kita panggil aliphatic. And this one aromatic. Okay. So itu beza ali dengan aro. Okay, sekarang ni kita akan pergi pada alkene. So what is the general formula of alkene? So alkene ni dikenali sebagai saturated hydrocarbon. Kenapa? Sebab dia hanya ada carbon-carbon single bond. And the formula is like this. For open chain, the formula is CnH2n plus 2. Kalau untuk cycloalkane, formula is CnH2n. So kita tahu cycloalkane ni dia punya formula sama seperti alkene. Okay, sama seperti alkene. Okay, so starting from carbon 4, maksudnya starting from 4 carbon onwards, alkene show phenomenon of chain isomerism. Maksud dia kat sini, hanya alkene yang mempunyai 4 karbon dan ke atas yang menunjukkan fenomena chain isomer. Maksudnya yang boleh buat chain isomer. Okay, so this one boleh cross sebab madam dah letak the formula dalam kotak tu. Okay, next. Alkene, apa kegunaan alkene? Okay, alkene ni wujud dalam keadaan natural gas. Majority of alkene yang kita belajar daripada methane sampai decane, majority adalah daripada methane gas. Okay, methane gas ni banyak kegunaan dia. Kita guna untuk memasak. Okay, kebanyakannya kita guna untuk memasak lah. Okay, so alkene ni kita dapat dari mana? Kita dapat daripada petroleum. Okay, petroleum adalah mixture of hydrocarbon, organic compound and small amount of metal. So untuk kita dapatkan alkene, kita akan gunakan teknik fractional distillation. Okay, so madam tak pergi details lah pasal fractional distillation ni. So maksudnya kita nak cakap bahawa alkene bila kita jumpa, dia bukannya pure alkene. Dia wujud dalam keadaan crude oil ataupun nama saintifik dia petroleum lah. Okay, so bila dijumpa petroleum tu dalam keadaan mixture of many things. So untuk dapatkan alkene sahaja, kita akan gunakan teknik fractional distillation yang macam dalam gambar ni. Okay, fractional distillation teknik dia adalah dia tapis. Nak senang ingat, dia tapis sampai satu tahap yang keluar hanyalah gas. Okay, itulah kita punya alkene. Okay, so itu bukan kita punya main focus. Main focus kita adalah naming alkene. Okay, so every organic molecule bila kita nak naming, memang kita akan follow prefix, parent, suffix. Okay, so apa itu prefix?
prefix ni kita bagi tahu kat mana functional group. Apa functional group tu? Parent. Parent tu maksudnya what is the longest carbon chain. Suffix. Suffix kita bagi tahu apa functional group yang ada. Okay, so memang kita akan name according to these rules lah. Okay, so again, kena hafal lah carbon 1 sampai carbon 10. Okay, madam tak pergi details kat situ, kita pergi terus pada finding parents kat sini. Okay guys, so in order to name alkene, first kita akan cari parent dulu. Parent adalah longest continuous chain of carbon atom. So contoh untuk compound yang pertama ini, the longest carbon chain is, kita start daripada kiri ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so madam buat satu lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so yang mana satu yang kita akan ambil parents? Yang warna pink ke yang warna orange? Orange. Yang mana satu kita akan ambil sebagai parent? Yang warna pink ke yang warna orange tu? Kedua-dua macam pink. Dua-dua macam. Yes. Yang mana satu kita akan ambil sebagai parents? 6 ke 7? 7, madam. 7. No, ada orang tak ni? Hello? 7, madam. Madam boleh dengar tak? Hello? Tujuh. Madam tak dengar suara kita. Madam tak dengar. Sekejap ya. Cuba cakap lagi sekali. Hello. Madam tak dengar lah. Tapi awak boleh dengar madam ya? Boleh, madam. Okay, tak apa. Madam punya laptop kot dah uzur dah kot. Okay. So, tak apa, kita proceed. So, the longest carbon chain adalah 7. So, maksudnya kat sini, tidak semestinya dia dalam keadaan straight line lah. Dia mestilah bersambung. So, kalau 7, so parent dia adalah heptane. Okay, kita tak bagi nama lagi ya. Kita nak cari parent dulu. Okay, untuk compound yang kedua, the longest carbon chain is sepatutnya 1, 2, 3, 4. Tapi awak kena try and error. 1, 2, 3, 4, 5. So basically the longest carbon chain is 5. So kalau 5, pentane. Okay. So madam nak cakap bahawa kalau kita cari parent, dia tak semestinya straight line, tapi dia adalah carbon-carbon yang bersambung. Okay, next. It does not matter if the chain is straight or bends. All the following are equivalent. Maksudnya, cuba kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the longest carbon chain is 8. Okay, compound ni 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Also 8. Okay. So next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so all of these have the same parent. Same parent. Okay, next. If there are two chains of equal length, pick the chain with more substituent. Okay, contoh
dua compound ini, compound A, compound B. Okay, so the longest carbon chain is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, also 6. Tapi, apa beza dia? Pick the chain with more substituent. Pick the chain with more substituent. This one lah. Okay, sebab kita ada 1, 2, 3 substituent dekat sini. Okay, so next, numbering main chain. Give the first lowest number. Okay, sekarang kita akan bagi number pada substituent. First, kita cari parent dia dulu. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The longest carbon chain is 8. So, the rest yang tidak di-highlightkan itu, so maksudnya itu adalah substituent. Okay, so cumanya kita nak letak nombor dari mana? Dari kiri ke dari kanan? So, kalau dari kiri, so 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari kiri, the first substituent adalah pada carbon kelima. Okay. Kalau daripada kanan, the first substituent is 1, 2, 3. 3. So kita akan pilih the lowest number possible. Okay, lowest number possible. So untuk kes ini, nama dia adalah for this one, nama dia adalah 3,4 dimethyl 8 kan, 8 octane. Okay, nanti kita belajar kenapa 3,4. Okay, next. If the first substituent is the same distance from both ends, number the chain to give the second substituent the lowest number. Okay, maksud dia kat sini. Okay, kalau kita numbering from left, 1, 2. Maksudnya kita jumpa the first substituent at carbon number 2. Okay, kalau kita numbering from right, 1, 2. So the first substituent also at carbon number 2. Okay, don't panic yet. So kita tengok substituent yang ketiga. So substituent yang ketiga ini dia berada dekat carbon number 2 also. So kalau daripada kanan, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the number is 7. So basically kita akan choose the lowest number possible. Okay, so maksudnya numbering akan jadi daripada kiri ke kanan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So nama compound ini adalah 2, 2, 7. 2, 2, 7 tu sebab pada nombor tersebut, pada carbon number 2, 2 and 7 ada methyl. So disebabkan ada 3 methyl, so kita akan sebut sebagai trimethyl. And the parent is octane sebab dia ada 8 carbon. Okay, trimethyl octane. Okay, so bear in your mind, bila kita nak letak nombor, kita nak letak yang paling, kita akan cari substituent yang paling rendah dia punya number. Okay, if the location of two different substituents are the same from both ends, assign the number alphabetically. Okay, sekarang ni, okay, anything kita cari dulu parent. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Sekarang ni guys, pembetulan sikit pada structure. Cuba you tambah satu lagi CH3 ya. Okay, pembetulan pada structure ni, sila tambah satu methyl. Yang CH3 kat sini betulkan jadi CH2. Okay, so the longest carbon chain is 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Nak pergi macam tu boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atas pun boleh. Tak ada masalah. Mana-mana. Sebab the carbon chain is the same, 7. Sorry betulkan lagi. Medium kena nak tunjuk dia punya ni. Okey, tambah lagi CH3 Okey, tambah CH3 kiri dan kanan Maaf. Okay, so the longest carbon chain sekarang adalah 8. Okay, so the rest is the substituent. Kalau CH3, dia adalah metal. Sekarang ni, yang ini kita baru jumpa, CH2, CH3. Okay, kalau satu carbon, metal. Kalau dua carbon, kita namakan sebagai ethyl. Ethyl ni berasal dari ethane. Sebab dia hilang satu carbon, so kita panggil dia ethyl. So kalau awak tengok pada position 1, 2, 3, kita ada metal. Okay, maksudnya metal at carbon number 3. So ethyl pula 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya ethyl dekat carbon number 6. Kalau kita letak nombor daripada kiri ke kanan. Okay. Kalau kita numbering from right to left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So maksudnya ethyl dekat carbon ketiga, metal dekat carbon ke-6. Okay, so sama kan? 6, 3, 3, 6 sama. So basically kita akan pilih yang ini. Kenapa? Sebab kita akan follow alphabetical order. Okay, maksudnya E dulu baru M. So kita akan bagi priority kepada ethyl sebab kita bila ABCD tu kan, kita jumpa E dulu baru M. So kita akan bagi lowest number untuk ethyl dulu. Okay, utamakan ethyl sebab dia punya alphabetical lagi rendah berbanding metal. Okay, so kalau ikutkan nama compound ini adalah 3-ethyl, 6-methyl, parent dia adalah octane. Okay, itu cara kita bagi nama dia lah. Okay, next. Name and number the substituent. Okay, sekarang ni kita punya substituent bukan satu je, bukan metal ethyl je, kita ada banyak. So kalau metal, the formula is CH3. Kalau ethyl, formula dia adalah CH2, CH3. Okay, propyl. Propyl berasal daripada perkataan propane. So maksudnya dia ada 3 carbon. Isopropyl. Isopropyl 3 carbon. Tetapi dia punya parent akan melekat dekat carbon kedua. Kalau yang lain semua dekat carbon pertama. Okay. Saya letak parent. Okay, next is butyl. Butyl berasal dari perkataan butane. So, CH2, 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 CH3. Okay, isobutyl. Isobutyl 1, 2, 3, 4.
Okay, parent. So parent add carbon here. Okay, set butyl. Set tu maksud dia secondary. So maksudnya nanti parent CH3, CH, CH2, CH3. Parent nanti duduk dekat secondary carbon. Parent dekat secondary carbon. Kalau third butyl 1, 2, 3, 4. So CH3, CH3, CH3. So parent add tertiary carbon. Third maksudnya tertiary. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 apa? Substitute. Ada substitute. Sofa ada lagi ya. Okay, semua ni nak kena hafal lah. Semua ni kena hafal. Okay, next. Guys, memandangkan madam tak dengar suara awak boleh apa? Nanti kalau ada soalan, komen ya. Okay, next substituent. Fluoro, kloro, bromo, iodo. So kalau halogen senang saja. Halogen kita akan sebut sebagai fluoro, kloro, bromo, iodo. Okay, nitro. Nitro macam mana? Nitro adalah NO2. Amino adalah NH2. Hydroxyl adalah OH. Okay, itu substituent untuk simple substituent lah. Okay, next. Pentil. Pentil berasal dari perkataan pentane. Kalau pentane, we have 5 carbon. So CH2, 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 CH3. Okay, so parent add carbon number 1. Okay, next is isopentyl. Okay, isopentyl. Isopentyl. Okay. Dia macam isobutyl. Sama je madam kopi ya. Cuma kita tambah carbon. 1 more CH2. Then we add the parent. Okay, so itu isopentyl. Kalau neopentyl, neo macam third butyl tadi. Mana third butyl? Okay. Nak tak nak ni kena hafal lah you guys. Cumanya this one we have CH3 sebab kita ada 5 carbon kan, and the parent is attached to the carbon number 1 here. So this is neopentyl. Okay, so substituent yang kita belajar sampai carbon 5 sahaja. Carbon 5 sahaja. Okay, next cyclopropyl. Cyclopropyl adalah segitiga. Cyclobutyl. Cyclobutyl adalah segi 4. Okay, tak nampak macam segi 4 pula. .
Okay, bolehlah. So parent here. Phenol. Kalau benzene ring jadi substituen, kita panggil dia phenol. Okay, benzal. Benzal sama saja. Okay, benzal macam phenol, cumanya benzal ni dia ada satu lagi carbon, CH2. Okay. So basically these are all the substituent you have to know. But don't worry sebab kita akan buat, kita akan buat latihan semua. So hopefully you are going to familiarize yourself with all these substituents lah. Tapi yang wajib tahu, meta, eta, propa, iso, butil ni, ini semua wajib tahu. Yang 8 terawal ini. Okay, so memang kerap, terutamanya isopropyl. Okay, kerap ditanya. Okay. Next. Kita dah tahu substituent. If the two substituents are present on the same carbon, use that number twice. Okay. So, contoh kalau kita ada satu saja substituent. Okay, sorry. Number of identical substituent. Kalau dua, kita akan panggil dia sebagai di. Kalau tiga, kita akan gunakan terms tri. Okay, so contoh. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Okay, contoh ini bukan. Oh, sorry. Okay, kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, that's the parent. So, cuba tengok. This one, methyl. This one, ethyl. So, they both on the same carbon, which is carbon number 3. So, kita akan repeat carbon number 3 tu. And I told you just now, kita kalau dua substituent yang sama, kalau dua substituent yang berbeza attached to the same carbon, kita akan follow alphabet. Okay, so maksudnya kita akan sebut ethyl dulu. So 3 ethyl, 3 methyl. Okay, parent dia 6 kan? 6 carbon, hex. Okay, so itu cara kita bagi nama lah. Two or more substituent, different substituent are present, write them in alphabetical order. Macam ni lah. So first, anything kita cari parent dulu. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kalau dari sini kita ada dua substituent yang berbeza, macam tadi kan. Okay, sebenarnya ada student dia buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul juga sebenarnya 6 kan. And we have one substitute only. Okay, so confusion kat sini. Nak pilih yang mana? Nak pilih yang dua substituent tadi ke? Nak pilih yang satu substituent? The answer is we have to choose the more substituent. Okay, kita akan pilih compound yang ada lebih banyak substituent sebagai kita punya compound lah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. At carbon number 2 and 3 ada substituent. So ingat kita akan follow alphabet. E dulu baru M. So for this one namanya adalah 3 ethyl, 2 methyl hexane.
Okay, next. When two or more substituents are identical, indicate this by using prefixes di, tri or tetra macam tadi lah. So find the parent first. Okay, anything memang cari parent dulu. After that, okay, bulatkan which one is your substituent. Okay, in this case, the substituent is at the same carbon, which is carbon number 2. So kita akan repeat the number sebab dia berada di carbon yang sama. So 2, 2, di. Dimethyl. Parent dia 3. Kalau 3, propane. Okay. So next, in alphabetizing, prefixes di, tri, tetra are ignored except iso. So kita bila kita nak number nak letak siapa kat depan siapa kat belakang, kita akan ignore D, T, T, S, T ni. Kita akan ignore kecuali iso. Iso kita akan follow alphabetical order. Okay, kita akan tengok kejap lagi lah. Okay, sekarang ni kita akan buat lagi more example here. Mana? Okay, this one is very simple one. So first, find the parent. Next, letak nombor. Okay, identify substituent. Okay, ada 2 metal, senang. Next, letak nombor. 2, 3. Okay, 1, 2, 3, 4. So, name the compound. So, 2, 3, dimethyl butane. Dimethyl butane. Okay guys, cuba buat yang bawah ni pula. Yang bawah ni guys, siapa boleh bagi tahu? Ataupun boleh tulis? Two, three, four, trimethylhexane. Okay, good. Thank you. So basically 2, 3, 4. Okay, the answer is 2, 3, 4 dash. Okay, trimethyl hexane. Okay, very simple. Okay, dalam exam pun, madam tengok, okay, madam usually bagi compound susah-susah. At the end, dalam exam, dia bagi yang senang saja. Okay, so you jangan panik lah kalau tengok soalan latihan lagi susah daripada soalan exam. Okay, next kita try ni. Draw the structural formula of the following alkane. Okay, so P. Okay, dia bagi 3-methylhexane. So we draw the hexane first. Hexane 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat parent dia dulu. Lepas tu pada position number 3 ada methyl. Okay. Lepas tu baru you isi hydrogen. So ini cara yang sangat mudah lah. Okay. Nak buat skeletal boleh. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. At carbon number 3 ada methyl. Okay. Terpulang pada awak sebab dia tak spesifik. Dia tak spesifik dekat sini. Dia nak condense ke, expanded ke, dia nak
apa namanya, expanded. Okay, dia nak skeletal. So, you boleh ikut suka you lah. Okay. Next, Q. Bila kita nak bagi nak lukis, kita tengok yang belakang dulu. Kita tengok belakang. Cyclopentane. Cyclopentane adalah segi 5. So, lukislah segi 5. Okey, madam, tak apa ke? Tak sama dia punya apa namanya size. Tak ada masalah, asalkan dia ada 5 bucu. Okey, settle. Tengok sini 2, 3 dimetal. Okey, maksudnya you letak dulu nombor. So 1, 2, 3, 4, 5. So at position number 2 and 3 ada metal. Okay, metal, kita letak metal. Tak nak letak pun tak apa, guna skeletal. Okay, pada position pertama, baru kita pergi yang ke depan. Pada position pertama, 1 set butil. Kat sini, set butil. Macam mana set butil? Ingat tak? Okay, ni. List of substituent madam tadi. Ni set butil ni. Mana set butil here? Macam mana kita nak letak? Okay guys, so madam akan padam this one. Okay, madam bawa dia pergi. Sini. Bawah sikit, tak nak bagi ni. Okay, so this is it. Okay, ini compoundnya. So this is your set butil. This is your metal. So 1 sec butil, 2, 3 dimetal cyclopentane. Okay. Next. Madam, ini kan S, ini kan D. Patutnya D dululah baru S kan? So untuk kes ini, ingat balik madam cakap tadi, kita akan ignore tetrasected ni. Okay, kita ignore, kita tak akan consider dia sebagai alphabetical. So maksudnya kita akan tengok dekat sini B dulu, barulah M. So kita tak tengok sec and di ni. Okay, so bila kita susun, kita akan ikut butil dulu, then barulah metal. Okay, the last one, R. Nonin, agak panjang tu nonin. So, draw the parents first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nonin. 6, 7, 8, 9. Always double check. Madam pun selalu double check juga. Okay, at position number 2 and 2 ada dimetal. Position 2 and 2 ada metal. And then at position number 4 ada cyclobutyl segi 4. Tak cantik, sorry. Better. Okay, so this is your compound. Next, barulah kita letak hydrogen. Okay, so itu saja untuk naming alkane. Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Sorry, kalau you balas, madam tak dengar. Kalau tak ada, madam proceed ke cycloalkane pula. Okay, so sebenarnya you guys dah belajar masa kat sekolah .
So kita recap sahaja sebenarnya hari ini. Okay, next is cycloalkane. Cycloalkane adalah alkane which has carbon atoms joined in a rings. Okay, so biasanya cycloalkane ni bermula dengan carbon 3, 4, 5 dan seterusnya. And the formula kita dah discuss tadi macam alkane, alkene, CnH2n. Okay, naming cycloalkane sama saja macam alkane, cuma kita tambah cyclo saja. Okay, kita tambah cyclo. Sorry ya, ini yes, cyclo sahaja. Contoh, okay, first kita akan cari parent of cycloalkane dengan cara kita count the number of carbon atom. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basically 6 carbon. So kalau 6 cyclohexane lah. Okay, so apa ni? Okay. So parent dia adalah cyclohexane. So ini adalah ethyl, this one is methyl. Okay, kalau ada dua substituen macam ni, nak letak carbon mana nombor 1? Kita akan letak yang ethyl tu nombor 1. Kenapa? Sebab kita follow alphabetical order. So follow alphabetical order. So untuk kes ni nama dia adalah 1 ethyl, 2 methyl, dan kita sebut dia punya parent cyclohexane. Okay, itu nama dia lah. Panjang nama dia. Okay, so itu segi 6. Contoh-contoh compound yang cyclic adalah cyclopropane. Kalau cyclopropane, dia segitiga. Okay. Kalau cyclopropane, dia segitiga. Cyclobutane, segi 4. Cyclopentane, segi 5. Okay, ini yang kerap digunakan lah. 7, 8 tu jarang. Okay, next. Kita akan name and number the substituent. If only one substituent present, it is not necessary to indicate the position. Maksudnya, kalau ada satu saja substituent, kita tidak akan sebut satu. Okay, so untuk kes ini, nama dia contoh. Kalau chlorine, so the substituent name is chloro. Chloro, then the parent is cyclopropane. Okay, kalau yang kedua ini methyl cyclohexane. Methyl cyclohexane. Okay, so maksudnya kalau satu substituent kita tak perlu letak number. Just mention the substituent and the parent. Okay, so kalau ada dua substituent, so begin numbering at one substituent and proceed around sama ada clockwise or anti-clockwise. Okay, Madam tunjuk. Kalau clockwise, ikut arah jam. Kalau ikut arah jam, kita daripada atas ke bawah lah. So maksudnya, this one carbon number 1, 2 and 3. Okay, kalau anti-clockwise, okay, anti-clockwise dia daripada sini ke bawah kan. So 1, 2, 3, 4. Okay, so kita akan pilih yang number yang kecil, which is 1 and 3 rather than 1, 4. Okay,
So kita akan pilih yang sebelah kiri lah. So nama dia adalah 1,3-dimethyl cyclohexane. Okay, 1,3-dimethyl cyclohexane. Sebab 1,3 lagi kecil berbanding 1,4. Ingat, no matter what, kita nak nombor yang kecil. Okay, next. If two different substituent, number the ring to assign the lower number to the substituent alphabetically. Okay, sekarang ni kita ada dua substituent yang berbeza. Kalau kes ini, kita akan letak etal ni yang nombor 1. Lepas tu kita akan proceed anti-clockwise. Sebab kalau you proceed clockwise, dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. So kita akan proceed dalam position anti-clockwise lah. Okay, supaya nombor tu kecil. So untuk kes ini, nama dia adalah 1-ethyl 3-methyl cyclohexane. Okay. So ingat, kalau dua substituent yang berbeza, kita akan letak lower number pada ikut susunan alphabetical order. Okay, next. Okay, kalau tiga substituent. Okay. Kita akan buat loken. Kalau loken ni, Meda buat jadual sekejap. Ethyl, satu ethyl, satu kloro. Okay. Katakanlah kita letak klorin nombor 1. Okay, klorin nombor 1. So kita proceed 1, 2, 3, 4. Okay, so 1, 2, 3, 4. Maksudnya pada position ethyl dekat position 3, methyl dekat position 4. So total sama dengan 8. Okay, sekarang ni kita buat ethyl pula nombor 1. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so maksudnya ini try and error. So ethyl nombor 1, methyl nombor 2, kloro nombor 5. So bila kita tambah, masihlah 4. Okay, next. So kita try methyl pula. 1, 2, 3. So methyl nombor 1, ethyl nombor 2, kloro nombor 4. Okay, so ini kita panggil loken. Loken. Kita kena try and error. Sebab sekarang ni kita ada 3 substituent. So kita tak follow alfabet, tapi kita ikut set of loken. So daripada sini, yang lowest number bila kita tambah adalah bila kita letak methyl yang nombor 1. Okay, so kita akan pilih yang ketiga inilah. Tetapi bila kita nak bagi nama, kita masih follow alfabet. Contoh, kita akan sebut kloro dululah. So 4 kloro, 2 ethyl, 1 methyl, panjang lah nama dia, cyclohexane. Okay, so bila kita nak bagi nama, kita akan always follow alfabet. C,
CEM. Okay, CEM. Tapi jaranglah keluar 3 substituent. Okay, I think kita try habiskan sikit lagi. Okay. If a single ring is attached to single chain with a greater number of carbon or more than one ring, system is attached to a single chain, then it is appropriate to name the compound as cycloalkyl alkane. Cycloalkyl alkane. Okay, macam ni lah nak senang. Kita ada cyclic dengan kita ada open chain. Okay, cyclic compound kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbon. Kalau yang ni 1, 2, 3, 4. So basically siapa menang? Cyclic compound lah menang. So cyclic akan jadi kita punya parent. Okay. So maksudnya kat sini this one akan jadi substituent. So this one akan nama dia adalah butyl cyclohexane. Butyl cyclohexane. Tapi kalau kes kedua ini, open chain dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbon. 6 carbon. Dia punya cyclic hanya 4 carbon. Okay. So maksudnya yang 6 tu akan jadi parent. Okay. So cyclic tu akan jadi apa? Substituent. So dia akan jadi cyclobutyl. Parentnya adalah hexane. Okay, 1 cyclobutyl hexane. Sebab cyclobutyl tu dekat carbon number 1. Okay, so habis sudah. So homework kita akan discuss esok. So tolong buat try this one. Sambil-sambil makan kondok tu. Madam tak nampak you guys duk makan kondok je. Bolehlah hantar sikit kat Madam. Madam duduk dekat P1 ni. So, ni juga try. This one memang kena practice. Okay, so that's it for today guys. Okay, so kalau ada soalan boleh PM Madam. So I think that's all from me guys. So thank you. Assalamualaikum.